Sungalo aban hakili jigi 1857 Samuna Chicago muso munun be bara ke usine na textile la olu willa ku be bara mun ke no ye segen bara ni fali bara mun ye kuto hake soro o de kama kele inda bora muso de be wali ju bangi abi meru bangi kadebitelu bangi kana president bangi ye muso para fina muso ni nyani Tony toro manga muso ni nyani manga muso ya mbauye muso ye ambalmo muso ye amfur muso ye ande muso ye jena tige tiseka yirwa kabugu ni muso te ya rabi muso luwele yen pesila muso luwele ka muso luwele Sungalo mafawuz billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata wala illa billah Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim taslima kaseeran Nanye shitana gen ka selanga krabain ka kankisi balauma ambe ala wuli ale muyani nduirana akati me konyimanda ambela jelema bientene ambe rajaba kalola biya le tlemuga annani samba kele ani kemenani ani binani ani fla rajaba kalo fana be ki sense na le bora e sungolo makono obejo donc ani sungolo o manjamble donc abikata 12 ou 13 avril la aywa alaka kumbe ko nyumanda mbela jenema ya rabbi yalla aywa mars kalo no ye musoka kalo e ne amfana ka malila don chaman temena mars la no ye 22 mars 26 mars ana nyona chama biye alet le shegiye samba fla animwa ankele ambe do ke bana wato bela jeli alaka lafia duma munun tayna alaka bada dali no ya ului munun ka kene alaka kene ajidi foite kene abo sigira folo fo sigira woro ani dafe duga ani munun manso sira bela jeli fa nga foli bo bela jeli ambe foli la sie mali musoma ambe foli la sie farafina musoma ambe foli la sie jia musoma ya fongo biye donc renka hakil jiginke muso be fete dongodo parce ni muso te nyana mayate manago ma flamun tlana ala fe o ya hawani adamai atobe bangeni jon be bangeni ke ambala kaw ikara president yo ikara kramo bayo ikara wolujo ikara na folotiki baye ape bora muso de la osebe ambaw aw sara tambolo am se ka okuma bode o de ke aw sara tambolo de ibe do de ke imasaye dine o be ayira ko ba joro denka barkala o sabay faabe nan ali be ala ko famiyal dambela jele amin rabbi o baw bela jele faranyanka amba nyine o ka do ke sungalo yi ani célibataire che fana musoka 2021 kana ten kasoro o mo esi ulumu sembo nala sanama juro kele ngasira ale fana sena ko sebe juro do ngasira awa fana sena célibataire fara che fara musoka abela jele olu de bo hamna kodo ala kanoya dem sento ko nyima anaka timna ja tege be negala seka flifien fe maran ko retene disa ale ko kabe bi ke 8 mars so masoro tonton kumare nanaka bo bagneda o fana ye 8 mars beni ka 8 mars fete ke jogodo ay gafu blaka na muso la folo première des femmes première mune ala ko ni yoda ale be ne kare fe biso madena no e nyama ko ko dangale la sa ya la sanga bi jamo kay sankorota ana balma ke ala ka jonge Sir Ahmed Baba Muhammad Traoré Kunta nyore fa rajaba kaloni sungolo makono kata sungolo la jabate ambo sankorota kala jula sangoy ane be kenega la sana se kuna funu sarada katla ni nyonje ka nyon hakli jigi ka nyon lo somi ka nyon blasera ambe kurun kele ne kono batika ko nymo de kada ambela jile anna sura nga jenta nga jen funu te kele gafu ambe ala deli femelo e kenay fu te kenay bo ale de jen na folo ala ko no ya ani nika fem bela jile ma amin rabbi amin si janna fa man kada e munna ante ke an ko fe mo ma duniye ambe ala de dola ayo ambe ala de langa jamona e ban yifana ye abasigi na yirwali na amatra farina ala fasali o tsega nyane ala manson famala munu bo ko fle kanson na folotigra munu be hine don mo ni duwetigu ni nyama kala ayo jija ka kesse moroye mande mena lumbo lamba la tesa atitle dokera ko fe mo
olu bɛ se ka lafiya cogo min i mana diɲɛ système fɛn fɛn sigi sen kan i mana diɲɛ méthode fɛn fɛn sigi sen kan i ma diɲɛ sariya fɛn fɛn ta a taabolo ɲuman taabolo kɔrɔ fɔlɔ fɛn n'i y'a sigi sen kan i mana diɲɛ politique fɛn fɛn dilan n'a ma maa ɲuman sɔrɔ a bɛ bila mun tɛgɛ kɔnɔ mun bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ k'a fɔ ko hali fɛn kolon ne de kan ka yɛlɛma ka kɛ fɛn ɲuman ye ne yɛrɛ kama tɛ dɛ ne ka nisɔndiya ye maa wɛrɛ ka yiriwa de ye tant que maa ma sɔrɔ a bɛ ka fɛn fɛn sigi sen kan nafa foyi t'a la o de la tuma bɛɛ a bɛ fɔ musow ka hakɛ a kuma de bɛ fɔ mais a waleyali gɛlɛya b'a la dɛ ni cɛw ye sira dayɛlɛ opportunité an b'a dɔn k'a fɔ ko politique kɛnɛ ye compétition de ye mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko muso setigiw muso kalanbaw olu man ca an ka jamana in na u caman de bɛ yen ayiwa cɛw tɛ cadeau kɛ ɲɔgɔn ye musow tɛ cadeau kɛ ɲɔgɔn ye compétition kɛnɛ kan k'a sɔrɔ musow ka social ɲɔgɔn tɛ yen ni denkundi bɛ yen i bɛ musow de caman ye ni bangeni bɛ yen ni mariage bɛ yen i bɛ musow de caman ye ni ala k'an kisi a ma kana se janya ni janaja fana bɛ yen i bɛ musow de caman ye donc social ni solidarité kɔnɔ fanga ka bon mais politique sira fɛ ani vie publique o ye ko wɛrɛ ye loi 052 du 18 décembre 2015 o taara a décret d'application ko gɛlɛya b'a la sɔrɔ yɛrɛ an y'a ye an ka jabaranin na ministre madame Boire Fune Bintu a kelen dɔrɔn de tun bɛ 8 mars fini na mun ye sira Bacili ale tun b'a yɛrɛ ka bazin labɛnnen ko ɲuman na madame Drame Mariam Diallo a fana tun b'a ka bazin ɲumanba dɔ la aya madame Robichaud Asetu Sangare tu ale fana tun b'a ka bazin ɲumanba dɔ la ayiwa don jumɛn an fana an bɛna bɔ ni fɛn ye mun bɛ tali kɛ an ka ladalako nka an ka tissage la a mana kɛ écharpe ye wa a mana kɛ dulokiw ye wa a kana kɛ fini yɛrɛ mun bɛ dilan koma texte la ou bien ba texte la mais fini mun ni dali fini de don ni a bɛ se ka dilan ka caya k'a da nɔgɔya pour que an fana ka se ka bɔ n'a ye n'a fɔ Burkina bɛɛ ta bɛ cogo min nka fɔ i fɔlɔ o la fɔlɔ ni barika ye bina Dakar ñamna ndige play ayo bismillah ame fo ni tan di bela jalema kata sigira folo fo woro na me bela jalen fo amanyine nga nyama ko no yibara mo keita na ta chay aka folbe kene konnana fo kata se monsieur keita fenema amanyine le grand DG famille jara konnana o be kan la men wakati na ka folbuye folbla tanti fatimi a haidara ame haidara ka bela jalen fo afina kilento wala amanyine doya le bele fene ko ka folbe ga fo kata se bula mali fenema o ka folbe kene konnana sanga na ka wati bela janena bi don keren ka nyashi an musoma donc ame do neke ala ka san chama irana san chama nyogo anga ni gene anga seri donc ko fe ame folbla kata se balaka ma ko se keren ala o ko bi ni sonjay parce que bi do nyogo mancha ni ala bi do nyogo yela ika fete ni shini kene ka kene ya mo yini masara manife akodi ni bane islam bela janema ame bolla ka barakela bela jani fo kenyera yi barakela bela jani o bela jani nga foli be kene konnana wa trawore be kuma sigima wa iya kuma kunce yoro mi de muso ka chayende kenyera yew a bolla barakela ko sebe abi fo kerenkerne mu ma secteur informel munu ni ube bara muna ube doku yere mais o ka soro de mancha ko sebe politique la do ni be politique ni warti bolo il a même mandi ki lame mandi fantan jamana kono ko sebe do nye opératrice économique ou fana ka nyama baye no e madame Kolbala Aïssata Touré aya foko mo ba fe ko autonomisation financière des femmes ka sera soro mais jamana ka politique ta a permettre ay tien le fana fo na fara ko la population fait 52% approximativement muso de 52% de la population mais na fara ko budget mu alloué lembuma ku ma deme ka fo ku ba du mo te de ka juru do la ya des femmes milliardaires femmes opératrices économiques dobe 500 millions te fo yo nyana ko sebe maintenant il faudra que 500 millions de votera koko tla mali muso be par exemple si on prend 20 millions on va se dire que peut-être 11 à 12 millions au be muso wi donc peut-être 8 9 millions au de chewi mais 500 millions de kanga duma
pour que u be bara munun bolo da no agir ni fe o ka bon wala ko sebe ro ko ante foye non opérateur économique do ko 500 millions te alu ka chiffre d'affaires bo bon dogo ni munu ni ebe wa duru de ta ebe wa tan de ta ebe wa mugan de ta ka yelama ni fen nunke ebe ta ke millionnaire yoro amana ko de asro shi jamfara donc amadabo abola fena ba dema abolo politique ma d'abord muso ka ke millionnaire. C'est ce que cela veut dire. Voilà. Quand on ne réserve que 500 millions par an pour l'autonomisation financière de toutes les femmes du Mali par rapport au projet Agir Mounou 5 ans. Donc ce n'est pas fait pour qu'il y ait des femmes millionnaires dans ce pays. Donc en bas, il y a une transition fait au Koyoroni Ladje. Mousso Djakulu Mounou Fanabe Mounou Sigra, leader des femmes ni faire nous fana. Au cas où nous ka plaidoyer, car pour même 50 milliards, ce n'est rien par rapport à l'autonomisation financière des femmes. 50 milliards, on sait dit. On sait que la banque ni fait donc spécialement la banque des femmes du Mali. Abena na ka projet ni fait nous. Et mobe 20 millions de lawa. Et mobe 1 million de lawa. En fonction de ton projet, au warika seka juru doila. Au cas sur base de risque ni fait nous be déterminer lo pour que un femme millionnaire ou fana jora parce que bibina anga société yoro chama be ba sura jugoro ma dondo baga we musode. Le kelembe ka jo akogoro. Ali bi ala ko familial dama. Ala ka san chama wi marsirana. Amina rabbi. Wasro 2022 8 mars o kadika temenye na ntaka. Muso chaman be muno haminindo ko kola hamin nu temena. Che chaman fana be muno haminindo parce que muso te ta che ko che fana te ta muso ko. On est complémentaire. Ala yanda pour ka ngake nyon tama kelay. An no so to modola ankini sembe bla muso tanya to modola. Mais an tseka taw ko parce que anteka nyama yoko anteka barka uluko donc ambe do de ka alibi opportunité chamam se ka daela mbala kawye pour que ka se ka buyorola autonomisation dans tous les domaines dans le domaine de la connaissance dans le domaine politique dans le domaine économique dans le domaine social domaine bela muso ka ina fo anna ma 30% bo anga santé ka fo ou ye 20% ou 25% munna muso ye sanela sur le domaine chamana ala ko no ya san na tawo amina rabbi ngana clara ibita sukule ibita sange don bi de reposer so anga madabo kama ode la ngo adaboro kama ibi dongere na adaboro kama ay amma wi marché fam ode la ima ya mbabe ke nyene geni fe ngolo ba ko do tra be dige anni afara mataja ba fo kama son wi marché madabo ko muso kana barakeo wi marché dabora de ko muso ku ka hakenyini wi marché madabo ko ka orolu changer ka fo ko muso ka toso ambeta sanike muso ka nasongo dige nasongo diro yorojme depuis shiro ne mana songo deba orolu fona ka changer depuis shiro ne nasongo deba tuma ba fo ko muso ka toso vous vous reposez tu as kata nansa katla na toblike mais muso kana songodi o rôle ka changer ay na songodi ro mais au rôle kana changer pour le 8 mars le mois de au rôle ka changer pour tout le mois de mars ay not sago wa okay ali o era la am muso jogoro mina adurente au chef la anno kera am saka ko parce que anya bola kaba o te dunay ko ya ama ko am so la kaba sungalo farafina ni am fe malle la tobili famba ye musode sinon ni tara jamana chamana tobili kala tla be chewde restaurant ba were gien kono les meilleurs restaurateurs au monde c'est des hommes donc tobili tise ka ke ka foko o de 8 mars ke tamasien non 8 mars ya ka hakenyini la loi 050 a fait ka se ka appliquer le décret d'application pour que les postes nominatifs il m'a un gouvernement de transition 25 personnes, il n'y a que 4 ou 5 femmes. Donc la loi n'est pas respectée. Sur les 25 minutes, au moins ce qui est 8 à 9 minutes. Ou des hackings ni. Non, on a t'oublié. On te fait boire comme ménager là. À la familiale d'Ambela Gelema. Au hackings ni l'amba ou demola. Non, quoi, au rôle fallait. On a fini une fin encore. Madara ni songolo besonga. Kajuru siri musosi na okamare. Ebeson. Amaso. Ayo ambe hakli jinginka alibi amanya nga otage ko alno asro 8 mars de passer otage no fana muso bala ser gloria ni alere chrétien na amine na ngaraga so kujala marala alibi alebe bolola na ton fe mo be se ka bla chugomi zone occupée au fana
o tɔgɔ de do be Mali la mais o be maa wɛrɛ ka mara kɔnɔ o fana bɛ se ka bɔ yen cogo min ayiwa an b'a ye k'a fɔ personnel d'appui ni personnel de soutien o fana ka hakɛ bɛ se ka matarafa ni waati in na ani fana ma ɲinɛ an ka cimetières kɔ ayiwa an ka don dayɔrɔ labanw ni waati na yɔrɔ dɔw bɛ dankari b'o la i n'a fɔ Maɲanbugu ta ayiwa u yɛrɛ bɛ ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma espace mun kan ka fara ka dɛmɛ o bɛ se ka lase cogo min pour que yɔrɔ in bɛ se ka clôturer joona parce que bi na ko Maɲanbugu kaburudon yɛrɛ n'i ko k'i bɛ taa maa wɛrɛ su don i bɛ bɔ maa wɛrɛ kolo kan non o b'a yira k'a fɔ ko mun ye su don a fara ayiwa a kan ka labaara cogoya dɔ la pour que espace mun réservé don o ka se ka fara a kan n'o bɔra an b'a yɛrɛ k'a fɔ coronavirus fana ale bɛ sen na ayiwa an b'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa 1,200 ani 2 olu de sɛgɛsɛgɛra a yɛrɛ maa 20 na maa 2 olu kɛnɛyara maa si ma sa tile 2 na n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan maa 8,580 banakisɛ in b'olu la ayiwa an b'a yɛrɛ k'a fɔ maa 6,441 olu kɛnɛyara an b'a yɛrɛ k'a fɔ minnu ta na o ye maa 758 ye an y'a fɔ cogo min ko bi ye 8 mars ye ayiwa u y'a bila minɛ mun kɔnɔ ko leadership féminin et égalité du genre face au Covid o kɔrɔ ko muso ka musokisɛya muso ka ɲɛlɛnniya muso ka se n'u ka dɔnko mun na a tɛ fɔ ko parce que ye muso de ye nin jɔyɔrɔ sɔrɔ ko kisɛya o de ka yira ka ɲɛsin coronavirus kɛlɛli ma ko ɲinan ta bilal'o minɛ de kɔnɔ donc leadership féminin et égalité du genre face au Covid-19 donc muso ka sa ɲinan ta a bilal'o minɛ de kɔnɔ Bintu Fune ye discours ba dɔ kɛ mun na ka yira k'a fɔ ɲinan ta ɲɔgɔn darajɛ yɔrɔ minnu ni dɔw ni fɛnw bɛ kɛ o tɛna kɛ ɲinan ayiwa conférence ni fɛnw kɔni bɛ kɛ mais mesures barrières bɛna jateminɛ ni minnu ma se ka yɛlɛ sɔrɔ fana lien dɔ bɛ d'u ma minnu bɛ subahana sira ninnu kunnafoni ɲini cogoya dɔn pour que u ka se k'a suit visioconférence la ayiwa hali bi ala k'a to 8 mars caman an k'o kɛ parce que ne y'a fɔ n ko don o don 8 mars ye parce que don o don muso de bɛ cɛ kokɔrɔ pour que cɛ ka se ka saniya sira mais bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ ni y'a sigira sen kan depuis 1857 pour que musow ka hakɛ a bɛ se ka matarafa cogo min Maranguare a faamuyara delina kote Maranguare tɛ yan dɛ ayiwa ale fana b'a ka 8 mars la n t'a dɔn Baginedakaw nana repos la ne ka fɔlɔ la fɔlɔ de bɛ yan n'o ye Gafu ye ayiwa an b'a yɛrɛ k'a fɔ samedi tɛmɛnen M5RFP mɔgɔw fana u ye meeting dɔ kɛ maison des aînés la dɔwɛrɛ tɛ ko transition hakilina n'a taabolo kan ka fani k'u bɛ ka taa kunkilenna kelen mun na k'o tɛ fɛn ye mun bɛ a fɔ ko transition bɛna kuncɛ hɛrɛ la jamanadenw ka hɛrɛ kama ayiwa an tun ye wulikajɔ kɛ an ka a kumakanw sɔrɔ o ma sɔrɔ fɔlɔ mais haji bɛ a wulikajɔ la ni mun sɔrɔla n'Ala sɔnna an bɛn'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan n'o bɔra an b'a yɛrɛ k'a fɔ mun ye Mamadou Igor Jara ye ale y'a ka mouvement dɔ sigi sen kan le Mali en action ayiwa ko ni waati na ale fana n'a jɛmɔgɔw u y'u kun da IRD kan ayiwa parce que bɛɛ b'a dɔn Ala ka hinɛ Sumayila Sise depuis ale kɔni taar'i da de waati na IRD mɔgɔw kɔni o bɛ o ɲɛ kelen bɛ datugu ɲɛ kelen bɛ yɛlɛ u t'a dɔn u bɛ cɛ mun sɔrɔ cɛ mun parce que pour que i ka se ka sanayɛlɛ sɔrɔ politique la a bɛ fɔ ma ko le coefficient personnel i yɛrɛ ye ɲɛna a bɛ se ka mɔgɔw fa cogo jumɛn pour que ka popularité ka se ka maa caman si ma ka sɔrɔ i ma dɔrɔmɛ d'o ma o bɛ compter kosɛbɛ politique la ayiwa a bɛ comme depuis Sumayila taara o ɲinini bɛ ka kɛ IRD yɛrɛ kɔnɔna na ayiwa an t'a dɔn ni Mamadou Igor de bɛna kɛ o maa ye wa maa si tɛ kala ye ko dɔn ale kɔni y'i kun da IRD kan nin waati na pour que k'a lajɛ n'u ni Sumayila nɔfɛmɔgɔ n'u bɛna se ka tagama kɛ waati nataw la ɲɔgɔn fɛ ayiwa an b'a yɛrɛ k'a fɔ ko sɔrɔ an b'a yɛrɛ k'a fɔ an ka jabaranin na débat tun bɛ ka kɛ mun ye 8 mars in kan ayiwa ministre madame Boire Fili madame Boire Bintu Fune Samake ale ni Robicho Asetu Sangare ni Dramé o kumana kosɛbɛ 8 mars fɛ ninnu kan société cogoya la politique la ale ni autonomisation ayiwa o kɔni y'a laban ni kuma mun ye ko il faut que les hommes sachent que la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Sigato la fiyo. O kɔrɔ. Sungalo. O kuma yi kan kan ko. Que la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Sigato la fiyo.
ko muso de ye jurukisɛ mun b'a to ko cɛ ka kurusi tɛ buru. O de tɛ. Donc o b'a yira k'a fɔ an tɛ se ka taa muso kɔ, muso tɛ se ka taa kɔnɛ complémentaire. U ye hakilina caman di, mais y'a ye k'a fɔ u y'a di nazarakan de la. Ayiwa an dun ni ye kalanbali ye la an ka jamana in kɔnɔ, a fanba y'an balakaw de ye. O de la hali bariku kalan n'o ye alphabétisation olu de ka ca la. K'an b'a ɲini Alassane Jɔnbɛlɛ Eric ani Sira Bacili u ka kɛnɛ wɛrɛ sigi kɛnɛ mun na ni a jɛmukan in bɛ se ka fɔ todunkan na. Parce que sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ u ye gabakuru fili ji la. Parce que i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko 1% des femmes olu de y'a faamu débat in tun bɛ ka kɛ mun kan. A dun bɛ muso minnu concerné minnu b'a fɛ k'o b'u yɛrɛ la kosɛbɛ o ye tɔgɔdala musow de ye. Olu dun caman bɛ les femmes rurales, les femmes paysannes, les femmes artisanes, les femmes du commerce, du secteur informel u caman de b'a fɛ k'a faamu yɛrɛ sɔrɔ. Parce que u ye micro trottoir yɛrɛ kɛ. U ye muso dɔ ɲininka ko ale b'a dɔn 8 mars ntɛnɛn don. K'ale b'a kuma mɛn ko n'a don sera ko n'a fini bɔra u bɛ n'a d'ale ma ou bien ale b'a san. Ko a bɛ fɛn wɛrɛ dɔn a la k'ale tɛ foyi dɔn a la n'o tɛ. K'ale tɛ foyi dɔn a la n'o tɛ. Ko ni 8 mars sera soit u bɛna fini d'ale ma ale b'o kala k'o don ou bien a yɛrɛ b'a san k'a kala k'a don. K'a bɛ kɔrɔ ni fɛn na k'a tɛ foyi dɔn a la. Ale yɛrɛ bɛ sugu la. Donc cela veut dire que information ni sensibilisation pour que musow k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnna muso fanbaw minnu bɛ togodaw la minnu bɛ suguw kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnna a caman bɛ o ma kalan o ma taa nazarakala ye ni fɛn ninnu na mais o faamuyali ka bon mais ala ni a bɛ fɔ kan mun na u ka faamuyali tɛ bɔl'a kan o de la a bɛ comme i ye gabakurun firi kɛrɛfɛ donc an b'a fɔ Bintu Fune ye a ka fɛɛrɛ tigɛ waati nataw la u ka a kunnafoni sigi sen kan n b'a dɔn Gintan na yan o bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yanni 8 mars in bɛ tɛmɛ awa ninnu ni tɛnɛ ninnu u na muso ɲɛmaa dɔw wele pour que u ka se ka ɲɛfɔli caman k'a la. Meeting dɔ kɛra kunu kɛra palais la mun ye espoir jigiya nin fana ye jɛkulu kura dɔ ye ni a ɲɛmaya kɔni kalifalen Hussein Amion Gindo n'o ye CODEM ɲɛmaa ye a kɛnɛ kan u ye Mahamudu Diko invité a ko ale mana k'a fɔ k'ale ye parrain ou bien invité d'honneur ou bien fɛn ale nana de en tant que citoyen malien comme a y'a fɔ cogo min ko ni waati dɔw sera n'ale y'a ka kɛlɛ kɛ a ma siran k'o kɛlɛ wuli k'a kɔrɔkɛ yɛrɛ bɔ ye n'o ye IBK ye wa a tɛna siran ka kɛlɛ foyi bali fana mun b'a to jamana bɛ se ka tile jamanadenw bɛ se ka lafiya a y'a fɔ a ka nazarakan na ko un président de transition qui est loin du peuple un premier ministre froid et puis un vice-président je ne sais quoi a y'o de fɔ tubabukan na n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ yɛrɛ b'a walawala an ye mun sɔrɔ Mahamudu Diko ka kuma kɔrɔfɔ la an k'a lamɛn. Je le dirai avec responsabilité et je m'assume en le disant. Transition ne ko n bɛ taa n ka misiri la n bɛ taa n sigi parce que jamana kalifala maa minnu na ne jigi b'a kan n'Ala sɔnna k'a fɔ u na se ka jɔ an jigi kɔrɔ ka fɛn in kɛ a kɛcogo ɲuman na mais je suis au regret quand même de constater quelque chose que je vais dire aujourd'hui et le dénoncer. Kabini jamana in maa minnu b'a kunna u sigira quelle est la catégorie jamanaden jumɛn bɛ yen kulu jumɛn bɛ yen jɛkulu jumɛn bɛ yen ko min bɛ jamana in kunna bi kan ale n'u sigira ka jamana in kunkan ko fɔ ah non non mɔgɔ tɛ se ka jamana gérer ten tu ne peux pas gérer le peuple sans le peuple ayi o tɛ ɲɛ o o tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ n ye min fɔ n kɔrɔkɛ ye n y'a fɔ n kɔrɔkɛ ye n y'a fɔ kɛlɛ kun tɛ ne n'a cɛ wɔyɔ kun tɛ ne n'a cɛ masanu ɲin'a fɛ mawari ɲin'a fɛ k'a ban'o na o de la Diko wulila parce que Diko b'a fɛ ka wuli non je l'ai dit mais je lui ai demandé d'écouter le peuple malien a k'i tuloma jɔ jamanadenw ka kumakan ma an'u ka welewelekan ma ne y'o fɔ ale ye kungo. Vous croyez que moi je vais hésiter de le dire aujourd'hui? Non.
Et il faut qu'ils gèrent le pays avec beaucoup de considération pour le peuple, pas par le mépris. Toutes les catégories, toutes les sensibilités, sans exception, où sigi furani sisan kɛ k'a fɔ an ni ninnu sigira jamana ko in bɛ nin cogo la an b'a fɛ k'a kɛ tan a y'a jija an ka ɲɔgɔn minɛ o ma kɛ ko in na a tɛ kuma maa fɛ ani maa tɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ jumɛn gérer ça quand même mais c'est des choses quand même il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui à Kakan minnu bɛ jamana kunna qu'ils mettent un peu d'eau u ka jija ka yɛrɛ bɔnɲɛ bɔ kow la ka fɛn considération wɛrɛw bɔ kow la u ni jamanadenw ka sigi u ka kuma quelle que soit leur divergence a mana kɛ fɛn o fɛn ye nous sommes condamnés aujourd'hui à se parler et à s'entendre c'est la voie pour le salut où on va périr il n'y a pas de ko in tɛ fɛn wɛrɛ tɛ ko ye suya wɛrɛ tɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bi ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka jamana in bɔbɔlɔ la walima an bɛ to nin fɔba in na jamana bɛ tila an na. Ça, vraiment je voulais le dire, je ne sais pas le commentaire que les uns et les autres vont en faire. Bon, ils sont libres de commenter comme ils veulent. Traiter Dicko, faire de lui tout ce qu'ils veulent. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. L'essentiel, c'est notre patrie. C'est le Mali. Il y a une pandémie qui nous a imposé un nouvel ordre mondial. Il y a les partenaires qui sont dans l'impasse aujourd'hui. Ils ont aussi des enjeux et des élections en 2022. Non, nous sommes quand même des hommes intelligents. Non, il faut que les autorités de la transition, je le dis haut et fort, le repli dans lequel ils se sont mis au Cabo là. Vous ne pouvez pas avoir un président distant du peuple, un premier ministre froid, un vice-président, je ne sais pas, et puis tout le monde est là, non, ça ne marchera pas. Vraiment, ce n'est vraiment pas, wallahi, pauvreté, Jamanaï Hamina Kodo. Moi, je n'ai pas de problème. Non. M5 ne nous là, Semasi ne nous là, Moré ne nous là. Non, s'il s'agit de ma personne, faut y tenir une tête. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une Mali. C'est ce qui m'a fait venir ici. Je ne suis pas le parrain de ce mouvement. Non, pas du tout. L'État parrain, l'État président. Mais nous, la yoro jamana inna, ko jamana kodo, nous Allah ta'ala ye mbetala. Et je veux que cela soit compris. Mani na ala fa ya rabbi ala ka jamana basi. Ta hera chaya. Ayo boraka Mamudiko lame. Imam Mamudiko boraka nyefoli chaman ke muye aye fami ali mun soro transition tabolo la atara kene mun ka no ye mouvement espoir jigi akura ni anyema ya Hussein Amion Kindoye aywa kairaka fo ale kon kala nyine muye il veut un peu de considération au peuple et non un mépris. Na manya ina na jamana demu no kama inu jekulu nyama o chama kase ka kuma ko tlenia aleni kata ya na mbe bo transa o ka jeka ke nyon fe mais na ya ke kuntle na kele aywa anyore fo fama chama ye fanga soro jien kono de ani farafna kono mais o hakli mato o ye fen fitini ndo négliger na fo mun flene ka ke Sénégal dans la gestion des affaires publiques, il n'y a rien à négliger. Et puis surtout les femmes et les jeunes. Il faut faire beaucoup attention aux femmes et aux jeunes.
aujourd'hui au lieu des masses laborieuses et diacono, on peut pas les oublier, on peut pas ne pas les écouter, on peut pas les mépriser, c'est pas possible. Donc alibi ay korfo munofo ala ka malion bela jelen na fala bola gouvernement fane communiqué do ke ka foko anga finitigo tinye kuna fondo soro do anza malala ko yoro do be bandi nuntumbe aywa ku taru ukama aywa me usegeni akla ku munana jandola o jaina ku koni usera ku yere fasafili kosobe ye manani bone onina no ye bandi nuna me an yere ka cede wolumla ulu jogina manani ka jogini barka boyna utara no ye hôpital somino dolola seraka minan nu chama fana boshi ma nuna ayamba ire ka fo dogo kun weekendin kono ministre Aruna Nyang ni ale de nyesine anga fere ma ne commerce ni industrie anga izinu ni anga sani fere koma abora ka kuma ko uluni filière pain ku kumana ku benaka ka fo ko désormais aywa ko ubina je taxi nu fe nu chama ko farine ni fe ni obedo buru labena ka bokoka jamana bina ja taxi ko donc 300 grammes ka kana teme bidru ka pour le consommateur mamba sa boutique tigela ka kana teme bidru ka abagati belebele ba ani adugmata aywa ko sugoni tonu fana o jatemino fana be sena yani amina do sungolola aywa ko te ashura fana conférence kera kaira ka fo anga jamana nyemo ministère de l'agriculture ni commerce ani fen kangi dado ala o ya ira ka fo ko échantillon do de yera o fana te sisan ko ni Belgique de tuya kuma wuli ni ko pesticide ko nu ni mamunu femunu bise ka gelea do a consommation na sino ko ashura yere famba ko bashi fo itala ko mogobe ko o fere o cargaison yere échantillon mu fana yera le yo be sama kabo a groupe bela déjà aussi kalemba la ka fo mun pese ya be sama kabo donc fin be marché la ko gela fo itala ko mo be se ka continuer ko kate ashura mi hanu aga handaka ale de APDG ale ko ne ko anisore jalendo kosobe kuna fondi la ukoro ani jamana de on passé ko ayeni kabalin beye mais ayaye ka fo ko ale koma bla parce que ala sababula anno asro teini bazen fen be woyro wore ulu mun mena fere avec sababu ya ulu ka richesse créer uka bara fana chamandi ma chama fana ma aywa America fo nazaraw ka kuna fondi ha saraka so madena ya fo ko jekulu do fana wulendo ka fo kubika wulika jo bela jelenke pour que vice président no colonel Assimi Goïta aleka ke cheboye 2022 ou bien 2023 transition bina kunche watimu ay angon be hagli jing ko dro sharia soso aywa ana korlo fana be nyona adum fora de ko mama ni sembe transition barala ke tsika ke cheboye munye kalata na taula donc on peut pas changer les règles du jeu au cours du match wati mo arbitre ye frefie o wati clé na ka fo FIFA ye sharia kurado ta 600 à la seconde amo yelama do ballontain no wati be c'est que mais politique là tout est possible. Allah kanta kala here. Parce que politique est feignement ba yogoy. C'est la politique a ñoron feignement te dien bon. Mais ça dépend de celui qui est mumba manager. Voilà, avec mumbolo ka la bara. Jamana de ka la fia kamale. Ko problème bene. Sinon faut te que ali du marali politique de bal iba ke ni fere politique ko bona ngana fere ibe fere mun ke ka se ka yirwa ki ka so mara ki ka ki mara ni fene wodro ne politique voilà sinon do reto nunti mali kuna fonu ya kafu ameta Côte d'Ivoire ko munye wasa den kalataw ma keme flani bidurunduru o de u ka député o ye wasa blon kono aywa ko munye o kalataw koni obesen obana jatemino koni besena pour que jabi u ka se ka bo aywa wati na tawla yere ivoirien député clé a fait ce ka mun soro député yala parce que pour que député yere ka installer ko million temps de dama installation du député ivoirien million temps awo aka emolima na avantage nous beta 2,7 fin war bala ko donc ko jabi ubika bokelengele anta do je kulumina wulini sarabay wati kele na mbara ka fo Suisse ou fana ku ye sharia kurado ta ka fo ko le burqa intégral muna ibi nyada ni fambe datuku ko fanchite ko fana interdit lendo luka jamana la
te ke ble ibse ka voile do mais nyeda in kon ka se ka bo mais ka be datugo franchite ye aywa ko te ke oluka jamana la ble aywa no bora ambare ka fo muye Irak Pape François allait être les sawatramake ko pour la promotion de vivre ensemble dans la diversité religieuse atarabo anabi Ibrahim yere kaburuka be dum ba ka fo ko dinen nu bora anabi Ibrahim la que ça soit l'islam que ça soit le christianisme que ça soit le judaïsme be bora ale de la aywa donc namanye ambe bora ma kelena Ismaïl ni Isaac aywa ambaira ka fo ko religion nu taye dron jien bi se ka basigi chugomi mais ato jala tike obe ala de bolo lakum dinikum waliya dini donc atarabo o ka chef shiitima no Ali Sistani ka fo ko dinen nu ko ni be blala de ni ma ya famu jo ani wolola mun kono ika se ka ke famille ka sora la chugomi ka kera tagma ina jara irakien yo kosabe pour que basigi bi se ka na uluka jamana la chugomi birmani fana ali bi wulika jo kon be sena mo bi ka faga chugomi mo fana bi ka wulika jo ke o kelena ambe singa na yere krefe a Senegal Senegal bon senga bon tenka kunu yere ko ma duruna yere sara kunu aywa fen fitini munu ya négliger afrene ka ke fen baye ka foko muye Ousmane Sonko massage sera fait ko doye afoko noye Aidi Sarye Aidi Sar ale de massage kela muye ni ale ko chentu mafeka be ale kan aywa ko capitaine mu yere ni oye APV ka noye Omar Touré ka lere démissionnera kunu parce que ko aka PV balla ka bla réseau kan ka soro odun kan oye enquête baraw de o manga bla réseau kan da be comme ko service de renseignement de ba ale ko kan wa ko ali menace de moro fana ba ale ko kan donc ale willa jamana bara de la donc be ba ale do gendarmerie sera fait ale kon aye wala seme kunu ayo o ka ma chama fana kuma na Idrissa Seck kuma na le conseil économique et culturel ani Alioune Tim no ye yanaman mo fo ka se o ka médiateur Alou Badra Cissé Alou Badra Cissé kon ya ni Macky Sall fait ko on peut pas maîtriser la jeunesse comme moi tu sais qu'a faut ko ibe jeunesse black refe ka jeunesse la même comme nous be na ka boka kuma pour que manga imbise kasa donc parce que chetana dona politique là au fait au sababu là où yego gouvernement ya ira ka faut ko à partir d'aujourd'hui faut le 15 ko école so be ka datugo aywa sugu barakela ko ni ulu ere décision tawire parce que munye mouvement pour la défense de la démocratie NDD mun créera ni ko inkama ko bina atle saba meetingu ke fam bela jile na Sénégal kono ko fo Macky Sall ka démissionner o esra su ka genga boy parce que ko ma duru sara ale ka fanga kono nana ala ni o ma joro la o ye sharia ke politique ni o korolo flene Sénégal ka négligence il faut rien négliger en matière de gestion de la vie publique ala kanta kala here kafo amaira kafo en fait ya munye chienta no ye traditionnel o ye farikolo kene muni a nyonye nendo en fait an soro barka mama non la madu wara nu ba de madu touré ni ale ye groupe Gaïla Moka Virgilie olu ye littérature nu ye ya ira ka fo ko ba fe ka do sigi senka abri kalola nala sona aywa ko mun na lutti obina sigi senka sungolo nye korolala aywa wati notre carte mun fora ko nona amna nyefo bela jele pour que se ka deme chugomi aywa tuma be ka bonya talendo ka di muy Ousmane Chérif Madan Haydarama ani o nye jolendo je kulu werawla na fo basen Gaïla ana no femgo pour que luka ko mi se ka sera soro chugomi no bore America fo championnat national à 4e journée fonatana aywa match kelendron de maseka tam parce que il se passe tara tournoi de la paix mun bika ke gawoni watina au tournoi de la paix la munye Ibrahim Jawara ni malien to kur nyamai ay jonyon taka di Moussa Aga Ataherma ko ka wole nymando de piana na gouvernement là il est un des rares ministres très visible et très pragmatique ali kunu ko muso dobe no ye coursier ko ba fe ka chauffeur yake aya ese madame Sissoko Kumba aya mobile boli kunu aya décision ta ka fo ko bina ka ale ka deuxième chauffeur yi ministère la
kayira ka fo ko cɛ baara ni muso baara tɛ ayiwa donc an bɛ ka fɔ au championnat 11 créateurs ale dashira asko fɛ kelen ani kanangolo joliba sera suni la saba ani kanangolo AS Ɲana sera Black Star la fila ni kelen yelen dashira Bakari Jan fɛ kelen ani kanangolo ayiwa an bɛ ka fɔ mun ye Stade Malien de Bamako olu kɔni olu ni Sevare o dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ani fu policiers fana ni 16 Globe la kelen ani kelen AS Douane ni Bugunikaw fu ani fu Kitakaw ni Asom Misrakaw kelen ani kelen LCB de kɔni ye caman dɔn ne doit les pel nu ye ani Segu Jogo Keita nu nani ani fila yo kɛrɛ yalla ma kelen ye bi saba do no ye Draman Traoré 3 mois chaud dɔrɔn de bɛ sen na nu b'a wele ko Herba donc ni a depuis championnat daminɛna maa mun sera ka triplé do o ye Draman Traoré Herba ye LCB kɔnɔna na ayiwa an b'a k'a fɔ sunkalo ninnu fana ka tɔnba in kɔnɔ mun ye Yohan Laporta ale élu la kunu Bortemo ale kɔni démissionnera ale de bɛna kɛ Barça ka président waati nataw la ayiwa pour que mankan kɔni ka se ka dabila donc an bɛ dɔw de kɛ ni waati na Messi yɛrɛ n'a ka club yɛrɛ kunu u sera Osasuna la fila ni kanangolo olu yɛrɛ bɛ ka sanayɛlɛ sɔrɔ kosɛbɛ ni waati na ayiwa ko Burkinabé dɔ fana bɛ a ballontan in na ni Messi bɛ ka jɔyɔrɔma don dɔ kosɛbɛ mais mɔgɔ t'a dɔn a bɛna nationalité mun ta fɔlɔ parce que ko a bɛ wuli ka jɔ la ko n'a donna waati o waati a bɛ yɛlɛma don ballontan na k'ale fana galibu ka kɛnɛ i n'a fɔ Ansu Fati bɛ cogo min ni o ye Guinée Bissau ye ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw la bi ye 8 mars ye hali n'o y'a sɔrɔ libre antenne ye a fanba o ka se ka k'o kan pour que an balakaw ka se ka bilasira ani sini bɛɛ bɛ de an bɛna kalo tɔ in bɛɛ k'o la parce que gintan yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ la ka baara dɔw boloda ɲinan kɔnɔna na Allo Amba Eresra Ba Jondo Seku Yara Nangore Kabomi Hein Sogoningo Yara Nangore Amba libre antenne do Hein libre antenne do Ay bon libre antenne bala mais 8 mars fana o de a basier ok ni wantu kan dabara muso ga hake minin ku hake la fata mais ma fogu bolo bo bara la go che bara ke parce que muso de sera muso source de vie muso source de bonheur muso de sera na fende amma ani che wonga ku kira ngon te bara ula parce que del la mo to go ani to du blanco go muso ni che de bara de ngon to mais journée kon na journée dabara de muso ga hake la fata ani muso yɛrɛ ka dɔn ka fɔ journée in tɛ dira ale kama o dɔ de kama a ka grandeur dɔn voilà i yɛrɛ nangore an bɛ jawandew bɛɛ fo i tɔgɔ la basana ɲangaru ka foli bɛ allo baba oui salam alaikum alaikum assalam Traoré ba jondo baba ko Cissé do baba ko Cissé Dawda Bugu Dawda Bugu la i Cissé ama i Traoré an bɛ i yo Cissé fo i kɛrɛfɛ ni ala sɔnna a b'a mɛn merci bismillah ndi fo baba ka tantera ma fani tantera ni El Hadj Dramane Djibona ka jama da ni jafu yɛrɛ bɛɛ tulo b'a la ka sunkalo fani jinta la baw bɛɛ a diyara n ye an bɛ mun fɔ 8 mars ko in na an bɛ an balakaw fo fɔlɔ ala ka du ka ni hɛrɛ ka tɛmɛ ni hɛrɛ ye amina yarabi mais i ye mun fɔ u kan k'u ka hakɛ fana ɲini yala baba u fana devoir minnu kɛli ka kan u kan k'o fana kɛ o musow yɛrɛ dama ka jugu ɲɔgɔn ma dɔɔni baba n'i y'a lajɛ dudɛmɛ den minnu b'u bolo baarakɛden minnu b'u bolo est ce que yala u bɛ hali 8 mars fini di olu ma wa u bɛ hali hinɛ olu la wa ayiwa musow bɛ ɲɔgɔn sɛngɛrɛ mun kɛ kansiraya ni sinamusoya ni fɛnw na u kan ka jateminɛ kɛ k'olu fana dɔw to yen ɲɔgɔn naw u bɛ minnu kɛ ɲɔgɔn na baarakɛyɔrɔw la u kan k'o jateminɛ kɛ k'olu fana dɔw to yen baba donc o bɛɛ de bɛ ko in fana la 8 mars hukumu kɔnɔna la ka se togodamuso kɔrɔla la i n'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ cogo min a tɛ se ka kɛ dɔrɔn minnu bɛ kalew da ka musokɔrɔbaw sigi ten ainsi de suite wa o tiɲɛ mais minnu bɛ togodaw la bi est ce que miiri bɛ ka se olu fana ma wa c'est la question
donc kaga o hakil ka so fanama ayo donc il faut Traoré merci Cissé gafu koni musoroba ta kuna me meshi koni la bolike allo sawa murang ko ba sawla ikazama ijabi awana dogoni ko ba tula basitula bebe on be ga prefo ikrefe atlo bala be gidan dia ba de ko ajara bon comme bien ambe foli de armata jama atlo bala ani makoro mununya muso mununya ke ko garajo so de garajo soni tele daele muso tokola wala o de baray kara ala te ka misho siri doro kata yala doro da wuri fenu ye o be bala de o bala de baba atende men nguma ko ne ko ni be hadna tay min benela yala muso temiri ka ko vima fi dem so ko no bi dem sensi ane men we so ko no bi yala to kalama dem sen chene chogodi dem so be banjambila mi na jamani ko no bi marami tiana o ko wuli ka jo fana ke yala ulu ya ibe cheti la ko ibe nyata nyini dem senu kamara ko nyima muso dem so be ka tiya ko fe a fe be bina ay ko bolo nyata de ma ko ni ga ba aba bolo tra ma ko bonkuna deba ko mi bi deba bo ka me do ku ala ka ke herai amina bon maintenant ne ko ni munya ne ko na fili baba ne tunu na dunya tigela wallahi katunu yere wa aba wotu wa ufe ko ni na sobi kera ndoro ki yi jonye ndoro ki tanyo kenyo moye wa ufe no ni sobi kera ndoro ki ibe ko mi me ya mu ke chela ka ko ni musoko jori la ndoro ite kenyo moye me a ufe ya anga mo be ke fama di ba do yere ba do cho fama de do me abe dongo jugu yala donc jogo juguya te mo balika ke fama ya anfia ya mu wuli Senegal pe Senegal se fe sisa Ousmane Sonko ku ba amagusa o ti bo be mata anfia aiwa lo be mata anfia anga kandidat be do ya de baba ambe nyokondo jamani na koy bon ala ga mbeka ba ma Manga fama bebe masi. Allô, ça va? Ça va, Dieu merci. Ma grand frère. Il Traoré. Kongo jamana na ni shoni bade ga bike mabai bike duoge fika ke jugo baye kwa itake zumbani kalabanji baye bike mabai note ite joro nyuma so ay note jugo nyuma te mabai malaw o dabla la ka 91 endo ba mbayi ni muso ka hina nyona ba muso bi minda nyonga e chayo adda ko jembe wuli mene bi fe ka promotion de ndoko ba sisa muso tese ka 8 mars ke dun maraji bado ka kalawa ka jinu wole o mamnu be no kufulu min be na bene do furuka me moyen tabulo ayina amba yina problème min bara amba be régler o kuma na ka maraji ba bene 8 mars anna kara maraji bakle o be ka jira ko 8 mars clé ala tro muso kufulu min ne furu ndike bura me moyen u bali ka ko maraji ke ina fo banambatai. Voilà. Mais gouvernement de coup de mes bases, chama me ba fuka mariage sebe me se batui. Vraiment an wonna na nga couple to ni ambele do ambi fe ka furuke. Mais moyen tambulo ka nga konyo ka déclaration état civil ke. Aya ndeme donc ou quoi demain ka 8 mars ke date ou be ka mariage ko ra kera région be ka attaquer. Ou feti yere ka usane ni o. Obeja sungolo ni do di sungolo male. Ay ne de ka tiko ide. Non. Ateta olula. Non. Akoni ni abike aleta bike normal bi. Mais ni woni yeye proposer ni. Otma don te normal ya. Aïssa bo tari ni normal Aïssa. Ba mi nombre. Amine ne memul. O de proposition de quoi. Vraiment que obi chama bom ko ka fanda na o ko sa warche ni donge bambali nye quoi. Allah ka jiwa dama. Amin ya rabbi. Solo ko ya normal ya abe normal ya mais normal ou be nyonya quoi. Allô? Ça va ne ba? Ala ka danke. Ambala ka do ka se ka do bi. Alhamdulillah. Amba ne ba.
c'est content sama ka bonne fête. Ah, merci. An sanarama. Utlobala. Ko fana ma ka bonne fête. Ah, utlobala. Ko jiem so be bonne fête. To ni jamu. Ne to ko sokona. Sokona? Awo. Ijamu. Awo. Ijamu. Gambi. Hein? Gambi. Awo. Sokona Gambi. Awo. 8 mars. Oh, ko muso ga ake. Amanga hake nyini dans le respect. Mais muso ga hake o koro te kanga na cho bonyo. Ambe cho bonya, ambe cho ni na ngo anga hake o muso ga droit di. Droit société kono. Baraka yorola. Sino sokona na côté foyer fana côté. An yere kono be baron ka foko muso amana ke choko iwe cheko fe an se ga jo joro la. Ça c'est sûr. Mais aleko doga intervention na. Akoko muso yɛrɛ dama ka jugu ɲɔgɔn ma muso yɛrɛ dama man jugu ɲɔgɔn ma bɛɛ n'i ka lamɔ kɛcogo de don hali n'i taara sokɔnɔnaw la mun ka jugu ka baarakɛla ma a bɛ yen a tigi kɛ wale de don ani bɛɛ ka musow ka jugu ɲɔgɔn ma o tɛ kelen ye c'est sûr que muso caman bɛ yen nɔ muso jɛkulu ka ca ni bɛn tɛ o tɛna ni jɛkulu ye donc musow man jugu ɲɔgɔn ma mais lamɔ kɛcogo fana don ko musow ka den mara bi na n y'a jateminɛ cɛ caman kɛlen ka boli ka responsabilité mara kɔnɔna la muso kelen tɛ se ka den mara muso bɛ hinɛ wolo den na cogoya min na n'i ko k'a ka kojugu ta k'a ɲɛsin a den ma mara tɛ kojugu ye mais n'i ko muso ka den koron cogoya la den yɛrɛ tɛ siran bangebaga musoman ye den bɛ siran min kɛ bangebaga cɛman ye a t'o kɛ bangebaga musoman ye. O de tun bɛ lamɔ yɛrɛ sinsin la fois passée. Parce que a fɔra ba b'a fɔ n'i m'a dabila dɔrɔn ni fa nana n b'a fɔ a ye n'o kɛra dɔrɔn i b'a ye den b'o ko kelen dabila donc ko muso ni cɛw ka fara ɲɔgɔn kan vraiment an ka mara kɛcogo lajɛ sisan an yɛrɛ b'a dɔn fɛn bɛɛ débordelen don sisan fɛn bɛɛ bɛ réseaux sociaux cayara télékow cayara nin bɛɛ bɛ mara kɔnɔna la vraiment an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka denbayaw lamɔ ka ɲa franchement donc o de tun bɛ ne fɔ k'a fɔ k'aw bonne fête. Merci. Donc i ye min fɔ an